салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон аст. мошинҳо хеле бисёр мебошад, аз 07 саркардагӣ то BMW X6. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видео лайк бимонам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мерседес сечка соли барӯшаш 1999 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ноҳияи вахш объём мотораш 1.8 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газа. коробка передач механика, нархаш 60,000 сомонӣ ки агар харидори конкрет набошед бо савдо карда мешавад. рангаш серебристия, кузаш седан мебошад. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гази евро 4 дорад. 4 электропакет элеганда. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Toyota Corolla 1 соли бароишаш 2005 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дарёвон объём мотораш 1.5 литр ки сӯзишвори бензин гази евро 4. нархаш 35,000 сомонӣ мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. чӣ хеле ки дидесен, нормальное состояниш. кузаш седан мебошад. рангаш сафед аст. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Sedan соли бароишаш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ноҳияи дӯстӣ объём мотораш 1.6 литр ки сӯзишвориш бензин. коробка передач механика, нархаш 27,000 сомонӣ ки рангаш серебристия, мокри асфалта, кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ходовой мотораш простояй, 4 баллони нави дигар дорад. агар харидори конкрет набошед, бо савдо карда мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Mercedes-Benz E-Class соли бароишаш 1985 ки дар ҳолати несуда қарор дорад. дар 8 объём мотораш 1.8 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа. коробка передач механика, нархаш 9000 сомонӣ ки рангаш серебристӣ мебошад. кузаш седан аст. 4 баллони нав дорад. мошин состояниш нормальния, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум ВАЗ 2107 соли бароишаш 2010 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе объём мотораш 1.7 литр мебошад ки сӯзишвори бензин. коробка передач механика, нархаш 26000 сомонӣ ки пробегаш 42000 километр мебошад. рангаш серебристия, кузаш седан аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Hyundai Solaris соли бароишаш 2019 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе объём мотораш 1.4 литр ки сӯзишвориш бензин. коробка передач механика, нархаш 145000 сомонӣ мебошад ки
رنگش سفید است، کوزش سیدن است. ماشین همه جاش 100% یگان جای زدگی پوسیدگی ندارد. نوی دو کلوچ دارد. اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، کسانی که در ویدیوی ما در کانال ما آبونه شدگی نیستید، آبونه شوه. ای در ویدیو لایک به اونم ما میگذاریم به دیگر ماشین فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. هفتم، تویوتا مارک 2 سال بروشش 1996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. در اسفره ابیا موتورش 2.5 لیتر می باشد که سوزشوریش بنزین کاروبکا پیاده چشم اتوماتیک، نرخش 28000 سومونی. رنگش سری بریسی، کوزش سیدن می باشد. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی ندارد. دوستانی عزیز، موتور خدوایش همش 100%. 4 بالونی نو دارد. اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز. هشتم، فورد موندئو سال بروشش 2019 در حالتی بهترین قرار دارد. در شهر دوشنبه ابیا موتورش 2.0 لیتر می باشد که سوزشواری بنزین است. کاروبکا پیاده اتوماتیک، نرخش 165000 سومونی که رنگش سیاه می باشد، کوزش سیدن است. ماشین سروچنا فروخته می شود. دوستانی عزیز، اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، و ما میگذاریم به دیگر ماشین فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. نهم، دایوا کالوس سال بروشش 2003 می باشد. در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد. در شهر دوشنبه ابیا موتورش 1.5 لیتر که سوزشوارش بنزین گاز است. کاروبکا پیاده اتوماتیک، نرخش 17000 سومونی که رنگش سری بریسی می باشد، کوزش سیدن است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز. دهم، اینفینیتی AX سال بروشش 2009 می باشد. در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد. در شهر دوشنبه ابیا موتورش 3.5 لیتر سوزشوارش بنزین، کاروبکا پیاده اتوماتیک، نرخش 135000 سومونی که رنگش سری سفید می باشد. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی ندارد. همه دکمنتاش 1 ساله می باشد. تنیروفکش هم 1 ساله. سیدین اباگرف می باشد. مولتی رول دارد. خلاصه همه جاش 100% ارزان می شود. باز در پیش ماشین اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز. 11، BMW X6 سال بروشش 2009 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. در شهر خوجند ابیا موتورش 3.0 لیتر می باشد که سوزشواری دیزل است. کاروبکا پیاده اتوماتیک، نرخش 175000 سومونی که رنگش سفید می باشد، کوزش کراسوور، سالنش کژنی سرخ. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی ندارد. اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید.